પગે લાગવાનું બરોબર. આપણે માતાજીને એ રીતે કરીએ છીએ. એક જણને જય સીતારામ, જય સીતારામ, એક જણ જય વાલેમાં, જય વાલે. નામ દશાન તો પાવકા सुरक्षयकारी भूरि हवेषु चरितानि तव गुणानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणानिकेषु समस्त जगतां त्रिगुणाभिदो जैनज्ञाय जय हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सबूतम् अव्याकृतानि परमा प्रकृतिस्त्वमद्या सुरता समुदेरणे न तृप्तिं प्रयान्ति सकले समगे सुदे शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु निर्विघ्नेन कर्मणा प्रारम्भं गुरुदेव ब्राह्मणान् नमस्कृत्य दगडादिसेवितां कपेतजाम्बो फलचारुभक्षणम् महागणाधिपतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम હવે લક્ષ્મી અને નારાયણ નમસ્કાર કરવાના. ઓમ ह्रीं श्रीं લક્ષ્મી નારાયણાભ્યા નમઃ. ઉમા અને મહાદેવ નમસ્કાર. ह्रीं श्रीं ઉમા મહેશ્વરાભ્યા નમઃ. ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્ર નમસ્કાર કરવાના. સજીવ પુરંદરાભ્યા નમઃ. માતા અને પિતા નમસ્કાર. માતા પિતૃ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. આપણે ઈષ્ટદેવજી આપણે ઈષ્ટદેવી આગળ તો આપણે ખાસ કાય માટે રામેશ્વર મહાદેવ જ છે. હે ત્રંબક મહાદેવ ત્રાહિ વામ શરણાગતમ ઈષ્ટદેવતાભ્યો નમઃ. હ્રીં શ્રીં કુલદેવતાભ્યો નમઃ. હ્રીં શ્રીં ગ્રામદેવતાભ્યો નમઃ. હ્રીં શ્રીં સ્થાનદેવતાભ્યો નમઃ. ह्रीं श्रीं एतत् कर्म प्रदान भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सर्वभूत त्रिगुणात्मिका पराम्बा दुर्गाम्बा शीतला समर्पित वाराही देव्यै नमो नमः. ब्रह्माणि कमलेन्द्र सौम्य वदना माहेश्वरे लीलया कौमारी पुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर जगत्पिता चित्रं जगत्तात्रे शीतलायै नमो नमः. ओम बलविनाय तवीराः प्रवीराः सहस्वान् वाजे सहमान उग्र अवीरो
परमकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि તમે બંને જરા પહેલા માતાના ચરણમાં નમોર્દે દ્વંદાદિતમ ગગન સદસમ તત્વમક્ષાદિલક્ષ્યમ એકમ નિર્યમ નિમલમચલમ સર્વદેશાક્ષિભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરું નમામિ આનંદમાનંદકર પ્રસન્નમ જ્ઞાનસ્વરૂપમ વિજભાવયુક્તમ યોગીર્નમેયમ અવયોગવૈદ્યમ સન્માન ગુરું નિત્યમહં નમામિ સમર્થસાં સમત્વાપ્ત હેતો સમત્વિદાતાत् કુલતો મૃકેતવ અપાર સંસાર સમુદ્ર શેતવ વનન્તુ માં બ્રાહ્મણ પાદ બાંધવ સર્વેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યો નમો નમઃ વંદવ્યાહં દીર્ઘમાય રતિતિ ભવન્તો ધ્રુવન્તો શુભકૈકદાર્ય સુનાસ્તિ તેષાં મંગલम् દેવ લગ્નાવ સુદિનંત દેવ તારાવલજાદ્રવલંત દેવ તેષાં જયસ્તેષાં કુતસ્તેષાં પરાજય યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ સર્વેષ્વાર્ણવ કાર્યેષુ તૈસ્ત્રી ભુવનેશ્વરાયકામ કરો વાદા બ્રહ્મવેષ્ટ મહેશ્વરા પ્રધાન સંકલ્પાય કિંચિ પણ ચંદ્ર વર્પુલ द्वादशव्यायान्तिनौ भानु अर्कवादशयुतायाम् एवं ग्रहगुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यस्थितौ ब्रह्मादि काश्यप गोत्र प्रभावेद प्रवर्तमान रहितस्य बोलो मम आत्मना पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम मम गृहे निवसतानां द्विपदानां चतुर्पदानां जनानां क्षेम क्षैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम समर्थ मंगल वाप्ति द्वारा दीर्घ आयु विपुल धन धान्य पौत्र पौत्राद्य अविच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सद्भिष्ट चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम भगवती महाकाली भगवती महालक्ष्मी भगवती महासरस्वती देवता प्रीति अर्थम ब्राह्मण द्वारा क्रमेण कवच अर्गला तिलक नवान जप रात्रि सूक्त पूर्वकस्य देवी सूक्त नवान जप रहस्य तयांतरस्य श्रीमन मार्कंडेय पुराणांतर्गतस्य श्री मार्कंडेय उवाच इत्या आरभ्यतां श्रावणिर्भवितामनु इत्यन्तस्य बोलो दशावर्त्याः पाठनार्थं तत् संपूर्ण फला वाप्ते चंडी पाठांतर गते प्रत्येक मंत्रेण पायस तिल आज्यादि हवनीय द्रव्यैः नवचंडी यदाख्यं कर्वाहं श्री बालय समशीतला देवता प्रीति द्वारा कर्वाहं करिष्ये दान में बाधा शिवसंकल्पमस्तु हरिनेकं ये पाठ करवानो तत्र आदौ निर्गता सिद्ध्यर्थं दिग्रक्षणं कलशारार्थं गणपति पूजनं सतिपुण्यवाच मातृकानां पूजनं वैश्वदेव शाक्षं मंत्र जपं दिग्रक्षणं पंचगव्यकरणं भूमिकुर्मान् त्वरा देवतानां तापप्रतिष्ठा पूजनाङ्केतु सूर्यादि नवग्रह मंडल देवतानां यथारुद्रवचारे हे पूजां करिष्ये पण मुके जवानो भट्टेक्तं जी पण मुकानो प्रतिविधि मंत्रस्य मेरु पुरुषोत्तम छन्दः कोरमो देवता आसने विनियोगः તમારા પાટલા ને તરીકે ચમચી પણ મૂકો અધો આસન ચલાદી ત્રિકોણમ વિલિખ્ય
आधाशक्ति कमलासनाय नमः इनो प्रचंडवर फुलचरणोजास आधाशक्ति कमलासनाय नमः शक्लोपचाराते गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बरोबर ये जब इत्यागनाथनावनो ह्रीं पुंडरीकाक्षाय नमः ह्रीं अनंताय नमः ह्रीं पूर्वासनाय नमः ह्रीं विलासनाय नमः ह्रीं पद्मासनाय नमः ह्रीं योगासनाय नमः ह्रीं आधाशक्ति नमः ह्रीं दृष्टविद्यासंहाय नमः मध्ये परमसुखाय नमः दाबाद बजोगाना पिता पचमना की जवानो अपा सरपंचे भूताय भूता भविष्यौतिला भूताय नगरारसेन शियन्तो शिवाय आमन्तमोतानि विसाजा नेत्रकर्ण चौदक स्पर्शः दक्षिणे भैरव नमस्कारः तीक्षदौच महागाय कल्पान्ते धरोपमं हनुमत दर्शनम उत्तर पके लगवान पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्तिरो सीता सहित हृदय बसो प्रभु वसिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की व्यक्ति निर्गुण वेदन चुखान बराबर છે પેલો લોટો લે બોલ વાળો છે હા એટલે એ વાળા પૂજા વાળા કે પેલો કલશ દ્રસમાસે महादेव मातृ वे सप्तली भाव सुंदर अंगे च सहितार्थ वे कलशांबु समाहिता आयात देवपूजा नम दुरित क्षय कारक धर्मदे सिंधु कावेरी जले पिंचन्ति देव करम देव सत्य मे देवा तीर्थं देहि समुद्रयान सूर्यमंडलान सर्वान् तीर्थान् आवाह्य मच्छपुत्रमाचार्य वाम 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 वरुणाय नमः हाथ नहीं लेवाना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाओं में चंदन आदि संपूर्ण बंदे चंदन चला करवाना पूर्वश्याम दिजि ऋग्वेदाय नमः दक्षिणाम यजुर्वेदाय नमः पश्चिमाम सामवेदाय नमः उत्तराम वेदाय नमः मध्यपादे वरुणाय नमः सकलोपचारादि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ततो प्रार्थये नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय श्वेताराय सुमंगलाय स्वास्थाय साधनाय लालिनाथाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि तस्मात् दुर्गम गयित्वा पूजा द्रव्यात्मानं संपादन संप्रोक्षयेत् नपात में एक तुमची कोणे लेवन आपला सर्वपदा पूजा पर मंडप को छोटे पवित्र करवा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह देवी पूजन काले तो यानि यानि वस्तुनि पूजाद्रव्यात्मानं संपादन संप्रोक्ष्य कर्मशक्ति पूजां कंकुवाळ फुलापी देवानं पासट्या दिवा कल्याचा फूल चरावनं बोधीप देवी रूप तम कर्म साक्षी हविग्रह करा गंधम पुष्पम समर्पयामि फली फूल अपन भगवान सूर्यनारायण पूजा करवानी ओम जपा कुसुम संगानम काजे वे अमहद्रते अपत्याम रुवाने च स्नानं करोति यदा धतेषां पुनावति कपकोटि शतैरपि आकाशोदय देवानु सकलोपचारादि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय आदौ गणेश पूजन अधिकारार्थं देवन्यासां च करिष्ये ओम शुभाय नमः वामहस्तयोः ओम गणाधिपाय नमः दक्षिणहस्तयोः ओम उमापुत्राय नमः वामपादयोः गजानन दक्षिणपादयोः देश करावी फरीથી આપણે હું પકડી જઈશું शुभाय नमः वामहस्तयोः ओम गणाधिपाय दक्षिणहस्तयोः ओम उमापुत्राय नमः वामपादयोः ओम गजानन दक्षिणपादयोः लंबोदराय वामजानुनि ओम हरिजने दक्षिणजानुनि गजकर्णाय नमः वामकर्त्यां वक्रतुण्डाय नमः दक्षिणकर्त्यां ग्रहाग्राय नमः नाभौ एकदन्ताय नमः हृदयाय विकटाय नमः बाहुमूलयोः ओम
गजन्दराय दत्तवन्तयोः विघ्नराजाय वामनेत्रे ओम बटवे नमः दक्षिणेत्रे ओम श्रीगणाय नमः ललाटे हिरण्यमाय नमः शिशि महागणपते नमः सर्वांगे હવે આત્મા ફૂલ આપી દેવાનું તતો ધ્યાનમ ગજાનન મોદ ગણાધિશેષમ કપેતજામો ફલચારુપક્ષણમ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત મહાગણપતિ માં ધ્યાયામિ ચિંતયામિ ભગવાન ઉપર ચડી જવાના હા હવે ભગવાનને બે ત્રણ ચોખાન આપવાના હે હે રંભા તમે હે અંબિકા ત્રંબકા ભજન નાગાજ નાગહારત્મ ગણરાજ ચતુર્ભુજા આવાયામિ પૂજાતમ રક્તાર્તમ ચ મમ ગ્રહા ભગવાન શ્રી જય માગ આસનાતે અક્ષતાનમ આવાહનાતે અક્ષતાનમ સમર્પયામિ ફૂલની પોખરી આપવાની રમ્યામ જુદા વરમ દેવ્યમ સર્વશોક્યમ કરમ શુભમ ભગવાન સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત મહાગણેશાય આસનાતે પુષ્પમ સમર્પયામિ દેવાનામ એક નાગવેલું પાન મૂકી દેજો આગળ ત્રણ મૂર્તિઓ મૂકી દેજો દેવાનામ નામ ધાલાયામ વિભાવયે